आम समस्ते जे मीटिंग कले उद्दीपना सभा करूँ उद्दीपना माने कौन संजीवित है जागृत है इंग्राजी में रिवाइव रिवाइव कहीं दरकार मंडली जो उद्दीपना आसे ख्रिस्टियान संप्रदाय जो उद्दीपना आसे कौन हुए गोटे पद मुझे पढ़ा चाहे वाक्य बुझा आम तीनो संध्या प्रभु वाक्य शुणा गोटे संडे सर्विस भी अच्छे शुणापी आम गुड़े वाक्य शुणा मुझे प्रसंग भी कहबी अन्य विषय मत जहाँ आवश्यक कहवाई चाहे गीत संहिता 85 तार 6 पद गीत संहिता 85 तार 6 लिखा जाए तुम्भर लोक मैंने जपरी तुम्भठारे आनंद करेंगे एथिपाई तुमे पुनर्बार आंभ मान सजीव कर गीत रचक कौन कर तुम्भर लोक मैंने जपरी तुम्भठारे आनंद करेंगे आनंद कौटी खोजी बुलुछु आमर आनंद जागतिक वस्तु विषय खोजी बुलुछु जो आनंद ना आमर आनंद से गत काली गोटे मीटिंग वाक्य देखा स्वर्गीय आनंद महोत्सव स्वर्गीय आनंद महोत्सव कहती माने कौन आमर आनंद हूँ स्वर्गीय आनंद आमर आनंद पार्थिव आनंद नुहे आम समस्ते जागतिक आनंद खोजी बुलुछु जो आनंद ना आप देखिए आप जो जोटा पाइले आनंद मिले कहते से मिले आनंद ना घर गोटे बनइलु भल घर आप देखिए से घर लोक मान मुह को से स्वामी मुह केमती बेचा भाया तार स्त्री मुह से कलांटी भाया आनंद ना आम देखीचु भौणी मान को बेक भरते सुना मिली मुह के बड़ बड़ चाकरी कर आनंद ना दामिका गाड़ी बुलूे आनंद ना आमर पूर्व मुख्यमंत्री जो थे दांत मुझे देखी 24 वर्ष से खाली कहते आपण मैंने खुशी तो मु दुखी लगे आपण मैंने खुशी तो आम कहले ना खुशी नहीं आप जाना एवं खुशी अच्छे प्रिय मैंने कहवाई चाहे ये जगत में आमर आनंद ना कौन लिखा तुम्हें कि आम मान को तुम लोक मैंने तुम आनंद करेंगे कि तुम्हें पुनर्बार आम मान को सजीव कर इंग्राजी लिखा अच्छे रिवाइव अस ओ लॉर्ड दैट यू आर पीपल मे रिजॉइस इन यू योर पीपल मे रिजॉइस इन यू तुम ठारे जेपरि आनंद करिवे सेहि में आम कोन करो उद्दीपित करो सजीव करो और विशेष कर आप देखिए आज ख्रिस्टियान संप्रदाय से आनंद नहीं मिसिंग से आनंद नहीं आम जीवन चर्च आश्चर्य जाऊँ आनंद नहीं एक कोई भी प्रभु देखिए वीडियो बने मुह को देखा गीत गाँव खाली कहूँ ऑनेस्टली कहूँ काली कि एम वीडियो बनइब आउ मुह को देखाइब केमती थी आम स्वामी स्त्री माने अभिनय कर हालिया भी हो शाशु बहुमत प्रेम नहीं खाली अभिनय चली प्रिय भाई बहन माने अब केते अभिनय कर आनंद नहीं कहीं आनंद नहीं उद्दीपना नहीं हुए तो से उद्दीपना सभा रखा जाए गोटे हूँ उद्दीपना और गोटे हूँ कबरखाना दुईटा विषय कौन गोटे हूँ उद्दीपना और गोटे हूँ कबरखाना उद्दीपना न था किंतु बाइबल रे देखुची कबरखाना उद्दीपना आसी अस्थि गुड़ाक विक्षिप्त होता छिन्न भिन्न होता से वाक्य प्रचार करने द्वारा उद्दीपना आसी जाने ना आप स्थिति कौन अच्छी किंतु परमेश्वर ये 3 दिन में आप संजीवित करूँ पुणी तो आनंद फेर दिखाँ यहाँ मोर प्रार्थना प्रिय भाई बहन आम जागतिक आत्मा धरी आम सब कंगाली आप देखिए भौणी मैंने केतटा पाठशाली सब कलर तो सरीगला प्याज कलर किणले रसुण कलर किणले मेहंदी कलर किणले गोबर कलर किणले को कलर किणना सुना गहना के चल कौ गाड़ी चलने में आनंद हो कौ फूल खाइले आनंद हो आमर पूर्व पीढ़ी पाखे
କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ନଥିଲା, ଭଲ ଘର ନଥିଲା, ଭଲ ଜୋତା ନଥିଲା, ଭଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ପିଢ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ ବାପା ମାନେ ସେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ସିଲେଇକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ହାତରେ ଘରେ ସିଲାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ପଛରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଟା ଲାଗି ଦଉଥିଲେ। କେମିତି ମୋର ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ମଣିଷ ଅମଣିଷ ଟିକେ ସେ ବାପା ମାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆମ ସମୟରେ ହଗିସ୍ ନଥିଲା, ଥିଲା ଆମେ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧି ନୁହଁ। ମାର ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ଚିରି ଫାଡ଼ିକି ଆମ ପାଇଁ ବନଉଥିଲା। ଆଉ ହଗିଲେ ଖବର ନଥିଲା, ତାକୁ ଧୋଇକି ପୁଣି ଥରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହଗରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ସତରେ ମା ଖାଇ ବସିଥିବ, ଆମେ ମା କେବେ ବିରକ୍ତ ହେଇଛି। ମା ଖାଇବାଟା ସାଇଡ୍ କରି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପୋଛିଦବ, ତାକୁ ସଫା ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଦବ, ଆଉ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇଦବ, ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଆଇଲା ପରେ ପୁଣି ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମା ରାତି ସାରା ଫଳରେ ଧରିକି ବସୁଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ଛୁଆ ଗୋଟେ ମା 5ଟା ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ 5ଟା ଛୁଆ ମିଶି ଗୋଟେ ମାର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁନା। ଏଇଟା ଆଜିର ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଏ ବାପା ମା ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଶୋଇଗଲେ? ମୋର ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାରିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବେ। ମୋର କଥା ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଗୁଡାକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କହୁଥିଲି, ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଥିଲି, ଏବେ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କଣ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ସତ ନା ନାହିଁ? କେବେ ବାଥରୁମରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ ଖଟିଆରୁ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଡିରୁ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେବେ ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏବେ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଲୋକ ଦଳା ଚଟା ହିଁ ନହେଲେ ଧାଡ଼ି ସାଥ ଦେଇପାରୁନ, ତୁମେ ଟ୍ରେନରେ ଲୋକ ଦଳା ଚଟା ହିଁ ଧାଡ଼ି ସାଥ ଦେଇପାରୁନ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ରିସ୍କ ନେଇ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା? ପ୍ରିୟ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସମାଜରେ ଦେ ଆର୍ ପ୍ରେସିୟସ୍, ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ କିଏ? ସେମାନେ। ବାପା ମାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ମତେ ପଚାର, କହିବି ଯେ ଅନାଥ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନାଥ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ବାପା ନାହିଁ କି ମୋର ମା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ପିଲାମାନେ ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁ ନା, ମାକୁ ମୋ ତର ଦବାବ ଦଉଛନ୍ତି। ମା କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, ମା କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ଖାଲିରେ ପଛିରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ମୋ ପିଲାଟି ଖୁସିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଗ ଆମ ଲୋକମାନେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଖୁସିରେ ଦେଇନି। ଆମ ଘର ମାନଙ୍କର ଯେବେ ଚିକେନ ହଉଥିଲା, ଯାଇକି ମା କହେ ମତେ ବେଶୀ ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ଚିକେନ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ କଥା କଣ ଅଛି ଡାଲି କରିବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀରେ ଫାଳେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମା ପୁରା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଫାଳେ ଅଣ୍ଡା, ଯଦି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଗଲେ ତ ଭାବ କଣ ମିଳିଗଲା ବୋଲିଲା। ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ଖାଲି ଭାତ ଖାଇପାରିବେ, ମନେ ଥିବ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ସେ କଣରେ ଥିବ, ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଭାତ ଖତମ ହେଇଯିବ। ମା ପଦରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ, ପରେ ପରେ ଖାଇବୁ। ସେମିତି ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରିଛୁ, ତଥାପି ଆନନ୍ଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ ନା? ଆମର ବୟସ୍କ ବାପା ମା କୌଣସି ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସି ଘରେ ରହିନା। ଆଜିର ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ବନେଇକି ଘରେ ରହିଯାଉଛି। ଏ ପୁଅ ଆସୁନାହିଁ, ଏ ଝିଅ କହୁଛି ମୋର ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଛୁଆ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଗେମରେ ମାତିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ କଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ପାଇଁ? ପୁଣି ଥରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା, ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୋର ଆନନ୍ଦ କାହିଁ? ଏ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର ହୁଏତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଠି ମୋର ବି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସଞ୍ଜୀବିତ କର, ଯେପରି ଆମେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆଗ ଏତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ମା ମାନଙ୍କର ଏତେ ଶାଢ଼ୀ ନଥିଲା। ଏବେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗତ ସପ୍ତାହ କୋଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଗତ ଭକ୍ତ ଗୀତାର କୋଉଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ।
दी पैसा बढ़िले मोर पुओ छोर काम आसबे बोली बापा माने चली जाते सत ना आजिकल घर दांड को बाहर बाइक में जाऊँ आम जलखिया जो पैसा खर्च करूँ बापा माँ मान सब घर चल पैसा केवल खुश ना किसी खाई ना आम घर समस्त सुचिता रोला समस्त मन थी ना कि माँ मैंने फटा शाढ़ी को सिलौले ब्लाउज को सिलौले साया को सिलौले इवन आमर पैंट सार्ट समस्त सिले कर दीटा पैसा है आम पिला नुआ जीन पैंट किणी आनुंट घरे बस ब्लेड रे काटुछन एमान तो भिखारी भूत कि भूत भिखारी सभासद के देउछु माकड़ बलिया तापर जेमति सेमति पर्व पर्वण के देउछु कोन प्रार्थना करबा प्रभु ए उद्दीपना सभारे मोर जीवन से आनंद को फेरी दियो प्रार्थना करबा मो वाक्य मते जीवा प्रभु कहबा पे चाहे रिवाइवल माने कोन परमेश्वर सानिध्य रे आनंद प्रभु उपस्थित रे आनंद गीत गाइले आनंद लागुची हमर हस मध्य गोटे सुपरफिशियल आर्टिफिशियल हस सतना ने ही करदो तापर त सामना ही करदो तापर आनंद भौणी माने घर सब फाउंडेशन मोर बोली सारला पर मते टिके स्माइल आस नहीं नहीं ए बिचारा स्वामी स्त्री को लेकर खुशी कराइबे बोली से दुखी जाउती हेले भी एक खुशी मां छुआ पाई केते कोन करछि शेषरे झियो कोन करछि तू कोन कोन तू कोन कर दिछु तू बारे बा कोन कर दिछु तू और उल्टा धमकाउ तू मां है तू मां बोलिया था ये सिखाई मां को मां बोलिया था याकू दिया ही नहीं खाद्य आकु जदि ए मां मन जो खाद्य खाइ तो मन दिया ही तो से खाद्य ए कथा ही नहीं आगर मां माने केमति थिले झियो की पुओ जदि उल्टा पाल्टा हला फास्ट देखिबे कोन अछि झाड़ू अछि ना चोटू अछि ना बेलना अछि ना कोन अछि धरी कोला ढो ढो दउथि बाइबल भी कहूछ मन को कुटो कोन करो कुटो कुटो कुटुनी रे पकाई की कुटो तेबे अज्ञानता आमर माँ माने एते बढ़िया माँ माने मोर झियो कम धरी रात सारा गाँव को पखार होची ये माँ पचार बिने किए लगनी पचार और उल्टा कौन होचे भीतरे जाई कथा है तो बापा की भाई जाने कते छेची सीधा जा एमिति जदि माँ थी तो ये झियो लगा के गप नहीं कोन पे गप पिला मधु भी आसले जो खुशी स्वामी मधु पीले मधु खुशी कौन कार स्वामी क्यों नहीं पर मोर ग्रहण स्वामी भौणी माने एमती अगर स्वामी को सपोर्ट करबो मद पीबाटा ता सहित मिसिक नर्द दिबा आपण भी जीवे लेखि रखि न मोर कथा लेखि रखि तांतु सब स्वामी रो कथा हो 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 करिवे ता सहित जीवे तापर जाय कोई राजा स्वामी तक क्यों थे राजा मु तो क्यों न थे राजा लोग नाइलो रानी तो क्यों न थे हमने के बोले नुतिला चिकन पकड़ा अच्छा तरकारी सुखा भजा सब तू करू पानी पी एकला कि मु देखि जे अनेक घरे स्वामी पान खाइबे बोली स्त्री पान भांगी दउछि बोले केमति देखो बाहाबरा शपथ करथिले पान भांगी बारे सुखरे दुखरे मरणरे साथ दी आनंद नहीं मोर प्रिय भाई बहन माने जगतर कौन सी वस्तु आनंद दे पारे नहीं तो आज हम प्रार्थना करबो प्रभु मते से आनंद पुरी थरे फेरे दियो प्रभु जे प्रभु तुम सानिध्य रे ये आनंद वाक्य मते जीवा पूर्व करिबा पई चाहे जे तू दीपना सब रखी छु जानि लुक तारो 15 लुक 15 पर्व 7 पद ये आनंद ख्रिस्टियन जीवन केबे आरंभ हुए ये आनंद आरंभ केबे लुक 15 पर्व 7 पद तुमार कहूछि सेही प्रकार जो मान को मन परिवर्तन करिबार प्रयोजन नाही एपरि अनेशत धार्मिक लोक मानक अपेक्षा जे मन परिवर्तन करे एपरि जने पापीर निमंत स्वर्ग रे अधिक आनंद हुए ख्रिस्टियन जीवन आनंद केतेबेला हुए जते तार मन परिवर्तन हुए धन परिवर्तन नहीं आमे खुशी करो मोर पुओ 10th रे आनिला 97% जीवानी प्लस 2 रे 88% वेस्ट 10th रे आसीची टॉपर हेची
मेडिकल सेट पाइछि एटा मोर पुओर बेंगलोर घर को गेला धामिका कार बोले किना एबे सब विदेश काम करे एटा हमर आनंद কিন্তু বাইবেলର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ତାର ପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, এটা ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ। ଉଦ୍ଦୀପନା ମାନେ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ନା ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ହେଇକି ନେଇଯିବ ବିରାଟ। ଶୀତ ଦିନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ମାପା କେତେ ଥଣ୍ଡା। ଗରମ ଦିନ କଣ କରୁଛୁ? ବାପା କି ଗରମ। এই গরমরে সে ডিউটি যাচ্ছে না নাই, অফিস যাচ্ছে, মার্কেট যাচ্ছে, কিন্তু চর্চ আসিবা পাই প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে এই গরম ঠান্ডা বাহারে না ভিতরে ମୁଁ জানি নাই। বাহারে গরম ঠান্ডা চালু, যদি ভিতরে ঠান্ডা ହେଇଗଲା ଶନି ପାତି ମରିଯିବ। যদি খ্রিস্টান জীবନରେ আত্মিক জীবন যদি ভিতরে ঠান্ডা ହେଲା ଏ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଶନି ପାତିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ ଠାକ କିଛି ନାହିଁ। যদি কালি কি প্রভুর আগমন হয়ে যায় আমার অবস্থা করবো আমি সমস্ত বুঝি। এ অভিনয় চলিব না, আমার অ্যাক্টিং কো দেখি প্রভু স্বর্গ নেবে না। হি নোস এভরিথিং। আমার বিষয় সবু সে জানতি। এ উপরে ঠাউরিয়া জীবন, এ রঙিন জীবন, এটা প্রভু জানতি। বহু গালি করে দিকে শাশু আসি মহিলা সমিতিরে ভাষণ মারবা। প্রভু জানি না শাশুড়ি বন্ধেই করে বহু আসিকি কইলে কি তো স্বামী স্ত্রী পুরা কুটা লড়াই হইব। প্রপাতন বিস্কিট সব চলে আসে বাইক রোলাল গেন্টুন নথিবে তো সব লাগবে এমনি প্রেম রচনা মাত্র কেবল কথা নাই। প্রিয় মানে আমার সবু বিষয় প্রভু জানতে। আজি আমার জীবনকু আমি দেখিবা আনন্দ আছে কি? সে আনন্দ কেবল হলে সারনি। কাইকি আনন্দ আরম্ভ হুয়ে খ্রিস্টিয়ান জীবনে যেটা আমি পরিত্রাণ পাও। আর এই আনন্দ চালি যাইছে আমার জীবনে। এতে উদ্দীপনা স্বভাব হলে মধ্যে সে আনন্দ আসু নাই। কোন পাই আসু নাই? কোন পাই আসু নাই? মস্ত খুলুন গীত সংহিতা 51। গীত সংহিতা 51 আমার দিন সময় বাইবেল স্টাডি রখা হি নাই। ধন্যবাদ দেবি না ধন্যবাদ দেবি না ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଗୀତ ସଂହିତା 51 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ଦିଅ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଉଦ ସେ ଆନନ୍ଦ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। जो आनंद थिला काई आनंद नाही। या भितरे दाऊद पाप करे सारी। दाऊद पाप करे छै। अब से पाप सकाशे से आनंद चली जाई छै। sin is the greatest joy killer। अपन आनंद को के हत्या करे हमर पाप। हम पाप थिलारो एबे से आनंद लागु नाही। ना गीत गाइले ना दान देले ना प्रार्थना करे ना उपवास करे आनंद काई आनंद नाही। मोर प्रिय भाई भौणी माने ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପାଗ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ କେତେ ବାକ୍ୟ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ଦାଉଦ ବି ଆନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ବୀଣା ବଜାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ଏବେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ? मोर प्रिय भाई भौणी माने गोटे मूल विषय कौन? दाऊदଙ୍କ जीवन पाप अछि। से पाप करिसथि आ लुचाउछथि, काहाको जणा नाही। साम्राज्यर केही जानि नांती, राजप्रसाद केही जानि नांती, सब बा लुचाउछथि। आ कोन कहथि महाराज की जय हो, प्रेज द लॉर्ड राजा भलो छथि। खाइ की जा भलो रछ लोक कोन कहथि वाह 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 दाऊद राजा को भलिया लोक के नाही साम्राज्य रे। एते बढ़िया राजा देखो बिचारी स्वामी युद्ध रे मरी गला। से केते कंदा खटा होतिला ताक पाली के नानी कर दी छथि। ते भलो राजा
ବିଚାରୀର ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତାକୁ ଆଣି ରାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମହାରାଜ କେତେ ମାସ ଚାଲିଛି ମହାରାଜ? ନା 8 ମାସ ଚାଲିଛି। 8 ମାସ ଚାଲିଛି, ଏବେ ରାଜକୁମାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁନନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 51 ଗୀତର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 51 ଗୀତର ହେଡିଂଟା କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ଦାଉଦ ବେର୍ଷେବା ଠାରେ ଗମନ କଲା ତଥାପି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିବା ସମୟରେ ଅଛି। କି ଆସିବା ସମୟରେ? ନାଥନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଥନ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦ ପାପକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଏକ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସବୁ କଣ କରୁଛୁ? ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛୁ। ଖୁସି ଥିଲା ଭଳିଆ, ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲା ଭଳିଆ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ନଥିଂ, କିଛି ନାହିଁ। ନା ଶାନ୍ତି ଅଛି, ନା ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇକରେ ବସି ଯିବାର ଦେଖିଲେ କହିବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିବେ? ସେ ସ୍ୱାମୀର ପେଟ ଭିତରେ ଓଳାଇ ଦେଇଥିବେ। ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ସେ ପେଟ ତୁମର ସାଇଲେନ୍ସ ଲାଗିଲା ବେଳେ ହଲୁଥିବ। ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ପେଟ କେମିତି ହଉଥିବ? ତାକୁ ଧରି ପଳେଇବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପେଟ। ନହେଲେ ବାଙ୍ଗରି ଗୁଡାକ କାନ୍ଦ ଗୁଡା ନହେଲେ ପକେଟ ହାତ ବସେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଝଗଡା ହେଇଯାଇଥିବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛୁଇଁବେ କି ଛୁଇଁବେ କି? ସେ ପଛାର ରୋଡକୁ ଧରି ଓଳାଇ ଦେଇଥିବେ। ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଗୀତ ଗାଇଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ। କଣ? ଆଗର ବୁଢୀ ମା ମାନେ ସତ ନା ନାହିଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ କଣ? କେତେ ବାହାନା। ବାବୁ ମୁଁ ତ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣି ବି ପାରୁନାହିଁ, ଖାଲି ଟିଭି ଏକା ଦେଖି ପାରୁଛି। ଟିଭି ଏକା ଶୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା ବାବୁ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା, ଅଣ୍ଟା ବଥା, ଗୋଡ଼ ବଥା, ଖାଲି ବଥା, କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି। ଏ କୁଆଡେ ଯାଇ ନ ପାରୁଥିବା ବୁଢୀ ଏ ଗାଁରେ ଯଦି କାହାର ଭୋଜି ହବ ଆଗ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ଥିବ। ଦୁଇଟା ବହୁତ ହାତ ଧରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ନେଇକି କରି ଏମିତି କରି ବସିବ, 2 ଥାଳି ଖାଇବ। ଖାଇବ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଆଣିଦେଲେ ଖାଇବ, ସେ ଆଣିଦେଲେ ଖାଇବ। ପେଟେ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣ କଣ କହୁଛି? ଆଗ ଭଳି ଆଣିଲେ ଖାଇପାରୁଛି କି? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲାଣି। ମେସିନରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ହେଲେ ବି ଖାଇବ ନା? ମୋ ନିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ପଡୁ କହୁଛି ଡକ୍ଟର ମେସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ ପଳେଇବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଆସିବ? ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ନଥାଏ। ଯୋଉ ରବିବାର ମିଳୁଛି ସେ ରବିବାରକୁ ମିସିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାଲିକି ଡାକିବା ପାଇଁ ଖାଲି ତା ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଘର ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ଘର କୁଆଡେ ପଳେଇବ? ମିଟିଂ ସରିଗଲା ପରେ ଆମ ଘର କୁଆଡେ ଗଲା? ପାଟନା ଗୁଡା ଗଲା, ଘର କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମର ଭକ୍ତ ଗୁଡାକ IPL ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ରାତି ଦିନ IPL ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ଭଲ କରିବା। ଏ ବାପା ମା ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ପୁରା ବିପି ବଢି ପଡିଛି। ପାଠ ପଢୁନି, ଟ୍ୟୁସନ ଯିବନି, କ୍ଲାସ କରିବନି, ଅଙ୍କ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କେତେ ଦିନ ପଢିନେ ତାକୁ ଜଣାବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାପା ମା ସେମାନେ ତ ପଢିନାହାନ୍ତି। କଣ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାଉଦ ପାପ କରି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ନାଥନ ଆସିଲା ପରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର 51 1 2 3 4 ପଢୁଛି। हे परमेश्वर अपना स्नेहपूर्ण करुणा अनुसारे मो प्रति दया करो। तुम कृपार बाहुल्य अनुसारे मोर अधर्म मार्जना करो। मोर अपराधर मते संपूर्ण प्रक्षालन करो। मो पापर मते सूची करो, कारण मु अपना अधर्म स्वीकार करूछि। मो पाप सर्वदा मो सम्मुखरे अछि। मु तुम बिंदरे केवल तुम बिंदरे पाप करि अछि और तुम दृष्टि जहा मंद ताहा। एटा केतेबेले कहउछंती, एटा आगरो कहउनांती जेतेबेले नाथन आसीले। मोर प्रार्थना प्रिय भाई भौणी मान, दया कर बसंतु ओदा ही गले गोचा हेतनी हला। ओदा ही गले गोचा हेतनी ड्रेस चेंज कर
ବର୍ଷା ପଡୁଛି ମତେ ଜଣା ପଡୁଛି ବୋଧେ ପଡୁଛି କି ପଡୁଛି ହେଲା ମୋର 10 ମିନିଟ୍ ଶାନ୍ତି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କାଲି ଯଦି ଭାଗ ବକ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଦିନ ବେଳେ ମତେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ନାଇଁ ମାନେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଏସି ରୁମ୍ ମିଳିଛି ଶାନ୍ତି ଖାଇକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗରମ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣି ସୁଦ୍ଧା ଏସି ରେ ବସାଇଥିଲେ ହେଲା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଏସି ଆସିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଏସି କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେକେଣ୍ଡ ଏସି ଆସୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେମିତି କରିବା ଏସି କା ତାପରେ ଆସ ସେ ଏସି ରୁମ୍ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଯଦି କାଲି ଦିନରେ ବାକ୍ୟ ପେଟ ଖାଇବେ ଶାନ୍ତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସକାଳ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ବୋଧେ କରିପାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ମୋର तो जब कौन सा कुछ प्रिय भाई बोली माने जे पाप करी चुप ठीक रखते कहते हुए जाए नाथन मु प्रार्थना करछि दिन मार्ग प्रभु हमर मंडली को हमर सभा को हमर अनुष्ठान को और नाथन को पठाओ प्रभु जे आसिला परे लोक पाप स्वीकार करिवे पुनी से आनंद फेरी पाइबे से आनंद दाऊद का जीवन आनंद नाही से हसी पारु नांती गाई पारु नांती गीत ट्यूनिंग करि पारु नांती बिना से आनंद आसो नाही कौन भाई पाप ख्रिस्टियन जीवन आनंद आनंद हुए परिवर्तन आनंद नष्ट हुए गुप्त पाप चले आज मंडली रे अनेक पाप अछि तेनु आमे आनंद करि पारबो मोर प्रिय भाई भनी मानी हमर आनंद जगत रो आनंद नाही ए उद्दीपना कंटिन्यू थाउ आज प्रार्थना करबा प्रभु ए उद्दीपना मोर जीवन रे कंटिन्यू थाउ रे पद पढिबा मत खोलो माथ्यू 25 पढ माथ्यू 25 अध्याय कौन लिखा जाउछि माथ्यू 25 तार 21 पद माथ्यू 25 21 कौन लिखा जाए तार प्रभु ताको कहिले बेस उत्तम विश्वस्त दास तुमे अल्प विषय विश्वस्त हेलो मु तुमको बहुत विषय पर नियुक्त करबी तुमे अपना प्रभु को आनंद रो सहभागी हो कौन लिखा है प्रिय भाई बहन माने हमर आनंद इठी नाही प्रभु कहउछथि तुमे प्रभु को आनंद रो सहभागी हो आनंद केबे आरंभ हुए परिचय पाइला आनंद हमर भी थिला हमें कहउतिलु आनंद आनंद किपरि कहिबे केते आनंद प्रभु यीशु ख्रिस्ट पाप क्षमा देले परम नहीं गाउथिलु आनंद आनंद किपरि कहिबी केते आनंद प्रभु यीशु ख्रिस्ट पाप क्षमा देले परम आनंद थिला एबे से आनंद नहीं काहे कि पाप अछि गुप्त पाप अछि मंदता अछि सेठी पाए आनंद आसी पारो नाही आनंद आसी पारो नाही आज प्रार्थना करबा प्रभु से आनंद पुनी थरे मते दियो आज प्रार्थना करबा यदि जीवन रे कोनोसी पाप अछि कोनोसी मंदता अछि कोनोसी अशुद्धता अछि अपना प्रभु को कहि पारबे प्रभु मते दया कर क्षमा कर से आनंद पुनी थरे मते दियो प्रभु मते आनंद प्रिय माने से आनंद कंटिन्यू करू और से आनंद आपको स्वर्गीय आनंद नहीं जीव हमर आनंद एबे जे आरंभ होई नहीं हमर आनंद स्वर्गीय आनंद पार्थिव आनंद नहीं देह अछि खराब हेबा पे देह कोन बेजी खराब हेबा पे हम जन्म काई के जो मरबा पे कोन पे जन्म ही दियो मरिबा पे जन्म ही दियो उपासना कोन पे करू मेडिकल रे पहुंचे गला में ये पैसा लिखि जीव नहीं सब पैसा क्वार क्वार पहुंचा दो तब डबल भर्ती की जीव मु देखि चले लोक मान जो माने निजे पैसा खर्च करी घर बांधी छथि बापा माने से घर बापा रो खर्च नहीं एबे कोन करछ घोड़ा मा पिला माने से बापा रो फोटो को कांटर लगे दादी तो से माने बोलु छ दादी बता दो पता न पता न आपण देखिबे तीनटा पुआ थिबे अनेक देखिबे ने गोटे बेंगलोर गोटे हैदराबाद रे दिल्ली रे बसिबो मोला बड़ा शांति प्राप्त करते आछो ने एबे शांति हेबा न शांति प्राप्त हमर कोन एबे हमर शांति तीनटा पुआ में से भजी उड़ी देबे आत्मा शांति जीव पड़े निर्लज्ज माने लाज सब लाइटा प्रिय माने हमको प्रभु बोली संभाली छथि बाकी लोग धोखे माने भाल करता गेट आउट कर बोला क्रिश्चियन का बोला नहीं आनंद नहीं अभिनय के दिन चलिबो ताऊ नबी अभिनय करछथि हम भलिया अभिनय करछथि किंतु जते नाथ आसीले कहिले प्रभु मते आनंद दरकार आनंद से परिचय आनंद मते दियो आज प्रार्थना करिबा प्रभु को कहिबा प्रभु मते आनंद मते दियो।